آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان عبادت کی اہمیت کے تحت کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبت کے دن کی عبادت، تیسرے دن کی عبادت، عیدوں کی عبادات اور دعاؤں کے باقاعدہ اوقات، یہ سب خدا کی عبادت ہیں۔ تو پھر ہمیں عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ عبادت کا مطلب چرچ جانا، حمد کرنا، خدا کا کلام سننا اور دعا کرنا ہے۔ آج ہم کتاب مقدس سے اس حقیقی مقصد کی تصدیق کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں عبادت بخشی ہے، اور یہ وقت اس بات پر غور کرنے میں گزارتے ہیں کہ عبادت ہماری روحوں کے لیے کتنی اہم ہے اور روحانی دنیا میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آئیں اکٹھے زبور باب 50 کھولتے ہیں۔ زبور 50 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ یہاں لفظ قربانی سے مراد عبادت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں لفظ قربانی اکثر استعمال ہوا ہے اور نئے عہد نامہ میں لفظ عبادت استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں الفاظ کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یوں خدا ہمیں زبور 50 کے ذریعے بتاتے ہیں، میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے عبادت کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ تو پھر عبادت کیوں ضروری ہے اور اس کا آغاز کس جگہ سے ہوا تھا؟ بنی نوع انسان کے لیے اسے آسانی سے سمجھنے کی غرض سے خدا باغ عدن کی تاریخ سے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آدم اور حوا کے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھا کر گناہ کرنے سے پہلے عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے کا گناہ کرنے کے بعد خدا نے آدم اور حوا کے بیٹوں حابل اور قائن کے ذریعے عدن کے تمام جلال کو بحال کرنے کی راہ دکھائی تھی۔ اس وقت سے کتاب مقدس میں حابل کی قربانی اور قائن کی قربانی کے الفاظ نظر آنے لگے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے لیے باغ عدن کا سارا جلال جو انہوں نے کھو دیا تھا بحال کرنے کی غرض سے خدا نے عبادت کا نظام قائم کیا تھا۔ دراصل ہم وہ روحیں ہیں جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ ہمارے آسمان پر کیے گناہوں کی معافی اور خدا سے ملنے کے لیے عبادت کو فضل کے وقت اور فضل کی جگہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی لیے مقررہ تاریخوں اور اوقات پر عبادت میں حاضر ہونا ہماری ایمان کی زندگی میں انتہائی اہم ہے۔ اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی جو ہم آسمانی گنہگاروں کو معافی پانے کی اجازت دیتی ہے، عبادت میں شامل ہے۔ مزید برآں عبادت میں ہمارے گناہوں کے کفارہ کے فضل کا شکر ادا کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے ابتدائی کلیسیا کے تمام نبیوں اور رسولوں نے کہا، ہمیں ہرگز عبادت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عبرانیوں باب 10 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
इब्रानियों बाब 10 आयत 22। 22절의 말씀 함께 보시겠습니다. तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर चिह्नटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आएं जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। सादा अल्फाज में कहीं तो हमें इबादत के लिए एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज नहीं आना चाहिए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। इबादत में हाजिर न होने का उनका दस्तूर अपनाने की बजाय हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए और खुदा के जलाली दिन को नजदीक आते देखकर बाहम जमा होने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये वो सबक है जो इब्रानियों बाब 10 आयत 25 हमें सिखाती है। इसलिए इबादत बहुत अहम मफहूम रखती है। आयत 26 से जारी रखते हैं, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। मतलब गुनाहों की माफी के लिए कोई और इबादत बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। इब्रानियों की किताब के 10वें बाब में हम किताब मुक़द्दस की सख्त तालीम और नसीहत की तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा के हजूर इबादत गुजरानने के लिए एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आओ जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। इसकी बजाय हमें उनके फर्जंद बनना चाहिए जो मसीह के जलाली दिन के नज़दीक आने के साथ ज़्यादा मुस्तैदी से इबादत में हाजिर होते हैं। तो फिर यसायाह नबी के सबक को मालूम करते हैं कि हमारे लिए इबादत नागज़ीर तौर पर क्यों लाजिम है। हम यसायाह बाब 59 की तरफ जाते हैं। यसायाह बाब 59 आयत 1। देखो, खुदावंत का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। किस चीज ने हमें खुदा से जुदा कर दिया था? हमारी बदकिरदारी ने हमें खुदा से जुदा कर दिया था। हमारे गुनाहों ने खुदा और हमारे दरमियान फासला पैदा कर दिया था। हमारे गुनाहों के बायस खुदा के साथ हमारे ताल्लुक में दूरी आ गई थी। तो फिर खुदा ने किस चीज के जरिए इस फासला को खत्म करने की इजाजत दी थी? ये इबादत है जिसके जरिए खुदा ने इस जदाई को दूर करना मुमकिन बनाया है। इसलिए किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि इबादत के वक्त खुदा हमारे साथ होते हैं, वो हमसे मिलते भी हैं और वो हमारे तमाम गुनाह मुआफ कर देते हैं जो हमने माजी में किए थे। आदम और हव्वा के नेक व बद की पहचान के दरख्त से खाकर गुनाह करने के बाद खुदा ने हाबिल और कायन को हुक्म दिया कि उनके हजूर कुर्बानी गुजराने। हम पैदाइश बाब 4 की तरफ जाते हैं। आए पैदाइश बाब 4 आयत 1 से देखते हैं। और आदम अपनी बीवी हव्वा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भीड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछयाउन की चर्बी का हदिया लाया और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए कायन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। पैदाइश बाब 4 में पहली बार हाबिल के हदिया और कायन के हदिया का जिक्र किया गया है।
آئیں دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے مصنف نے عبرانیوں باب 11 میں اس منظر کو کیسے بیان کیا ہے۔ ہم عبرانیوں باب 11 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 11 آیت 4۔ ایمان ہی سے حابل نے خدا کے لیے کیا گزرانا؟ قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی تھی۔ قائن نے خدا کے واسطے اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ گزرانا۔ حابل نے خدا کے واسطے اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھے پہلوٹے بچوں کا ہدیہ گزرانا۔ ان دو ہدیوں کا کیا مفہوم ہے؟ قائن کا ہدیہ اور حابل کا ہدیہ دونوں پورے خلوص کے ساتھ گزرانے گئے تھے، تاہم یہ لکھا ہے کہ خدا نے صرف حابل کے ہدیہ کو قبول کیا، خدا نے قائن کے ہدیہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیا فرق تھا؟ حابل کی قربانی خون کی قربانی تھی۔ ہمارے گناہوں کی مکمل معافی کی غرض سے صلیب پر مسیح کی قربانی ضروری ہے۔ اس وجہ سے حابل اور قائن کے دنوں سے خدا نے پیشتر ہی ان قربانیوں کو الگ الگ کر دیا تھا جو خدا چاہتے تھے اور وہ جو خدا نہیں چاہتے تھے۔ خلوص کے لحاظ سے قائن نے اپنی قربانی میں زیادہ محنت کی۔ اس نے بیج بوئے اور ان کی دیکھ بھال کی اور دن رات انہیں مناسب وقت پر پانی دیا تاکہ فصل اچھی طرح اگ سکے۔ خدا کو قائن کی قربانی پسند نہیں آئی، اگرچہ یہ اس کے پورے دل سے گزرانی گئی تھی، لیکن انہوں نے حابل کے پہلوٹے بروں کی قربانی کو قبول کیا جو خون بہانے کے ساتھ قربان کیے گئے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کی قربانیاں مختلف تھیں، ان دونوں نے قربانی کے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن جو خدا چاہتے تھے وہ ایسی قربانی تھی جس میں گناہوں کی معافی کا مفہوم تھا۔ ہم حابل اور قائن کی قربانیوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ بالآخر ظاہر کرتا ہے کہ کیسے مسیح اپنے خون بہانے کے وسیلہ ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلے کو ختم کریں گے۔ آئیں اس کی تصدیق افسیوں باب 2 سے کرتے ہیں۔ آئیں افسیوں باب 2 آیت 13 دیکھتے ہیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں، ہم مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہیں۔ مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ مسیح کے خون کے سبب سے کیا ہوا جنہیں برہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہم نزدیک ہو گئے ہیں۔ یہ مسیح کی قربانی کے سبب سے ممکن ہوا تھا۔ خدا نے حابل کی قربانی کو افضل سمجھا اور اسے قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیح جنہیں برہ سے تشبیہ دی گئی ہے بنی نوع انسان کے تمام گناہ معاف کریں گے اور صلیب پر اپنی قربانی کے ذریعہ سے ہمیں خدا کے نزدیک لائیں گے۔ اس لیے جیسا کہ افسیوں باب 2 آیت 13 میں لکھا ہے، خدا اور ہمارے درمیان تعلق اس طرح بدل گیا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو مسیح کا خون ہمیں خدا کے نزدیک لانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم آیت 13 سے جاری رکھتے ہیں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے
उनका दूसरा मकसद क्या था? 화목하게 दोनों को एक 화해하시니 तन बनाकर खुदा से मिलाए, 된 것을 십자가로 소멸하시고 और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, 가운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। 오직 성도들과 동일한 सादा अल्फाज में कहीं तो खुदा के घराने का मतलब ये है कि हम खुदा के खानदान का हिस्सा बन गए हैं। 표현하면 하나님의 가족이 이제 되었다는 것입니다. और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है, तामीर किए गए हो। 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라고 했습니다. इफ्सियों बाब 2 में बख्शिए गए कलिमात से हम समझ सकते हैं कि माजी में हम अपने गुनाहों के बायस खुदा से जुदा हो गए थे और उनके नजदीक नहीं आ सके थे। 죄로 말미암아 하나님과 우리 사이가 लेकिन अब मसीह यसू में हम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हैं। 그리스도의 피로 말미암아서 नतीजतन किताब मुकद्दस कहती है कि अब हम परदेसी या मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि खुदा के लोगों के हम वतन और उनके घराने के हो गए हैं। 또 이방인도 아니고 सादा अल्फाज में कहीं तो खुदा के घराने का मतलब ये है कि हम खुदा का खानदान बन गए हैं। 말하면 하나님의 가족이 되었다라고 이렇게 알려주고 있습니다. 그래서 खुदा ने हमें ऐसे मकाम पर रखा है जहां हम खुदा को बाप और माँ पुकार सकते हैं, और सिय्योन के भाई और बहनों को जो सच्चाई में हैं भाई और बहनें पुकार सकते हैं। 자매라 이렇게 또 표현할 수 있는 이런 제 위치에 하나님께서 खुदा ने इन सब चीज़ों को कैसे पूरा किया? 뭘로 하나님께서 그렇게 하셨느냐? खुदा ने इन सब चीज़ों को इबादत के अहद से पूरा किया। 전부 이루어 놓으셨다라는 것입니다. बाज़ अराकीन इजहार बयान, कुर्बानी और इबादत के बारे में पूछते हैं। 가끔 하시는 식구들이 있는데요. 그 내용이 शायद बाज़ लोग इस मफहूम को अच्छी तरह न समझें, इसलिए हम खुरूज बाब 12 आयत 23 इकट्ठे देखते हैं। 23절의 말씀 함께 보겠습니다. आए खुरूज बाब 12 आयत 23 पर एक नज़र डालते हैं। क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा, तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को, हमें इस बात को किस तरह मानना चाहिए? अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस क्या इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। हम हर साल फसह की इबादत करते हैं। खुरूज की किताब फसह की इबादत के बारे में क्या कहती है? ये फसह की कुर्बानी है। क्या यही वजह नहीं है कि यीशु को फसह का बर्रा कहा गया है? हत्ता कि 3500 साल पहले मिस्र में खुदा उन तमाम घरों के ऊपर से गुजर गए थे जिन पर फसह के बर्रे का खून था, ताकि आफत उन्हें चुहो भी न सके। दूसरी तरफ तमाम मुल्क मिस्र आफत से हलाक हो गया था, जिसमें हर पहलौठा ख्वाह इंसान हो या हैवान मारा गया। तकरीबन 3500 साल पहले रूनमा होने वाला ये हौलनाक वाकया किताब मुकद्दस में दर्ज है। इन तमाम इबादात के बारे में खुदा कहते हैं कि उन सब को जमा करो जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदा ने खुरूज बाब 12 में फसह को इबादत और फसह की कुर्बानी के तौर पर बयान किया है। यही वजह है कि खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और कहा कि उसने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी, क्योंकि हाबिल की कुर्बानी खून के साथ कुर्बान किए जाने वाले बर्रे की थी और काइन ने बगैर खून बहाए कुर्बानी गुजरानी थी।
농작물을 चूंकि ये 통해서 कुर्बानी खुदा को फसलों के जरिया गुजरानी गई थी, इसलिए खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कायन की कुर्बानी से अफजल 제사였기 समझा। 때문에 하나님께서 가인의 것보다는 아벨의 제사가 खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और कायन की कुर्बानी को रद्द कर दिया, क्योंकि मुस्तकबिल में बनी नोआ इंसान के तमाम गुनाह मुआफ करने की उनकी अजीम मर्जी खून की कुर्बानी में मौजूद थी। 아벨의 제사를 받아들이시고 가인의 제사를 하나님께서 거절하셨던 것입니다. इसकी वजह यह नहीं थी कि खुदा को कायन से नफरत थी। 원하셔서 그랬던 것은 결코 아니죠. एक खून की कुर्बानी थी और दूसरी बगैर खून के कुर्बानी थी। 한 사람은 피 흘림의 제사, 한 사람은 피 흘림이 없는 제사. खून बहाने वाली कुर्बानी को कबूल करके खुदा ने पेशतर ही दिखा दिया था कि वो बनी नूह इंसान के गुनाहों के लिए क्या करेंगे। 뜻을 미리 보여주셨던 것이죠. इसीलिए इब्रानियों की किताब में ये लिखा है कि हाबिल ने खुदा के लिए कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। 히브리서에는 그렇게 기록이 되어 있었던 것입니다. आखिरकार जब यसु मसीह इस जमीन पर फसह के बर्रे के तौर पर आए और कुर्बान हुए, तो खुदा और हमारे दरमियान जुदागाना ताल्लुक के साथ क्या हुआ था? 하나님과 멀어져 있던 그 सलेब पर अपना खून 원케 बहाने से क्या उन्होंने ताल्लुक को बहाल नहीं किया था? 피 흘려 돌아가심으로 말미암아 खुदा ने 하나님과 ताल्लुक को 우리 बहाल 사이를 किया और 연결해 हमें 놓으셨습니다. नजदीक लाए। 서로 연결해 놓으시고 가깝게 해 놓으시고 नतीजतन किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम जो माजी में परदेसी और मुसाफिर थे, अब खुदा के घराने के हो गए हैं। 속이 되게끔 खुदा ने हमें अपने खानदान का हिस्सा बनाया है। 이렇게 성경은 우리에게 또 알려주고 있는 것입니다. यही वजह है कि इबादत हमारे लिए बहुत अहम है। 중요합니다. इसीलिए खुदा ने कहा कि हमें हरगिज इबादत के लिए एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज नहीं आना चाहिए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। क्या खुदा हमें याद नहीं दिला रहे हैं कि हमें हमेशा उनकी इबादत करनी चाहिए ताकि हम निजात पा सकें, गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें और अपने अबदी आसमानी घर को लौट सकें? 일깨워주고 계신 것 아니겠습니까? आए हम किताब मुकद्दस से तस्दीक करना जारी रखते हैं कि मसीह फसह की कुर्बानी बने। 한번 확인해 보도록 하겠습니다. हम पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 5 आयत 7 पर एक नजर डालते हैं। आए बाब 5 आयत 7 देखते हैं। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंधा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि मसीह क्या है? 유월절 양 हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। 그리스도께서 희생이 되셨느니라고 했습니다. आयत 8 कहती है कि बस आओ हम ऐद करें। यहाँ ऐद से मुराद ईद फसा है। 유월절을 뜻하지요. 예. नतीजतन मसीह की कुर्बानी, जिन्हें फसह के बर्रे के तौर पर जाहिर किया गया है, ने इस ईद यानी फसह की इबादत को और ज्यादा अहम बना दिया है। 이 유월절이라는 이 예배를, 유월절이라는 이 절기를 굉장히 अगर ये 중요하게 कुर्बानी न होती तो क्या हम खुदा के नजदीक होने के काबिल 이와 होते? 같은 희생이 없었다면 하나님과 우리 사이는 가까워질 수 있습니까? हमारे आसमान पर किए गुनाहों के बायस हमारा मुकद्दर हमेशा के लिए जुदा होना था, लेकिन सलीब पर मसीह की कुर्बानी के वसीला खुदा के साथ हमारा ताल्लुक गहरा हो गया है। 멀어졌던 하나님과 우리 관계를 더욱더 가깝게 해주시고 माजी में हम परदेसी थे, हम मुसाफिर थे। 과거에는 외인이요 माजी में हमसे महामानों जैसा सुलूक किया जाता था, लेकिन अब हम खुदा में क्या बन गए हैं? 이제 하나님 안에서 हम खुदा के घराने यानी उनका खानदान बन गए हैं। 권속이 되었다, 가족이 되었다는 의미가 되겠습니다. लिहाजा अब से हमें खुदा को बाप पुकारने का इस्तेहकाक बख्शा गया है। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मजीद सादा अल्फाज में कहीं तो हम ऐसे लोग बनने के अहल हैं जो दुआए रब्बानी कर सकते हैं जो यीशु ने हमें सिखाई है। सिर्फ हम ये दुआ गुजरान सकते हैं। ताहम माजी के बारे में क्या ख्याल है? जब हम अपने गुनाहों में दफन थे तो हम परदेसी, मुसाफिर और गैर कौम थे। ताहम मसीह के खून के सबब से हम खुदा के नजदीक से नजदीक तर हो गए हैं। अब हम परदेसी या मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि इसके बराक्स खुदा के घराने के हो गए हैं। इसके जरिए क्या हम एक बार फिर इबादत की अहमियत की तस्दीक नहीं कर सकते, जो मसीह की कुर्बानी की यादगारी और उनकी कुर्बानी की ताज़ीम करती है? इबादत के वसीला खुदा और हमारे दरमियान ताल्लुक बतौर बाप और माँ और बच्चों के कायम होता है। इसलिए इन अल्फाज का क्या मफहूम है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आओ, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है?
خدا کی عبادت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 예배 어떻게 하라는 얘기입니까? کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عبادت کو اہم گرداننا چاہیے اور درست طریقے سے خدا کی عبادت کرنے والے فرزند بننا چاہیے؟ مزید برآں خدا ان کے ساتھ کیا کریں گے جنہوں نے عبادت کے وسیلہ ان کے ساتھ عہد باندھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ خدا انہیں جمع کریں گے۔ ہم خروج کی کتاب کے باب 25 سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ خروج باب 25 آیت 20۔ 20절의 말씀 함께 보겠습니다. اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پہلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا۔ وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا یہ منظر پاک مقام اور پاک ترین مقام کی وضاحت نہیں کرتا؟ مقدس میں سامنے پاک مقام ہے اور پیچھے پاک ترین مقام ہے۔ وہ کروبی کہاں ہیں؟ ان کروبیوں کو پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق کے اوپر رکھا گیا ہے۔ وہاں خدا کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دن کون سا ہے جب خدا نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان سے ملیں حالانکہ ہم ان سے دور تھے؟ یہ کفارہ کا دن ہے۔ سال میں ایک بار کفارہ کے دن پر سردار کاہن کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے، اور خدا کہتے ہیں کہ وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ لہذا بغیر قربانی کے یعنی عبادت کے بغیر کیا خدا اور بنی نوع انسان کے مابین تعلق ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ عبادت کے سبب سے خدا ہمیں بلاتے ہیں جو گناہ کے باعث دور ہو گئے تھے اور ہمیں اپنے نزدیک لاتے ہیں۔ مسیح کی قربانی یعنی مسیح کے خون کے ذریعہ سے خدا نے ہمیں اپنے گھرانے کے ہونے کی اہلیت بخشی ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز عبادت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے یہ سبت کے دن کی عبادت ہو، تیسرے دن کی عبادت ہو یا عید کی عبادت ہو۔ ہر عبادت کے وسیلہ خدا ہماری تمام تر التجاؤں کو غور سے سنتے ہیں اور ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سارا کام عبادت کے ذریعہ سے پورا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم باقاعدگی سے عبادت کرتے ہیں، پر ہمیں اس کی وجہ یا خدا کی مرضی جانے بغیر اندھا دھند عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں معرفت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ معرفت کے ساتھ عبادت کرنے کی غرض سے ہمیں درست طور پر جاننا چاہیے کہ وہ عبادت کا دن جس کا خدا نے عہد کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، آیا ہفتہ ہے یا اتوار، اور کیا خدا کی مقرر کردہ عید کرسمس ہے یا فصح۔ اس طرح سے کیا ہمیں حابل کی قربانی کی طرح حقیقی عبادت نہیں گزارنی چاہیے جو خدا چاہتے ہیں؟ آج دنیا میں بے شمار لوگ اتوار کو عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ قربانی حابل کی قربانی جیسی ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کیا سبت کی عبادت حابل کی قربانی کے برابر نہیں ہے؟ کیا ہمیں درست طور پر اسے سمجھنا اور خدا کے عہد کے مطابق عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ آج ہم سبت کے دن کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ عہد ہے۔ ہم فصح بھی مناتے ہیں۔ ہم 3 وقتوں کی 7 عیدوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اوڑھنی جو آپ آج پہن رہی ہیں عبادت کا درست طریقہ ہے جسے خدا نے کتاب مقدس میں ضابطے کے طور پر مقرر کیا ہے۔ چونکہ کتاب مقدس سختی سے کہتی ہے کہ ایسا نہ کرنے سے خدا کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے خواتین کو عبادت کے دوران اوڑھنی اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی کلیسیا میں عبادت کا ضابطہ ہے۔ کیا یہ عبادت کا ضابطہ نہیں ہے جو رسولوں کے زمانہ سے منایا جا رہا ہے؟ میں تمام آسمانی لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ عبادت کے ان ضوابط پر زیادہ فخر کریں جنہیں ہم اب مان رہے ہیں اور حقیقی عبادت کریں، تاکہ ہم دنیا کی ان تمام کلیسیاؤں کو درست تعلیمات پہنچا سکیں جو گمراہ ہو رہی ہیں۔
이 시간 다시 한번 당부를 میں آج کا 드리면서 وعظ ختم 말씀 کرنا چاہوں گا. 마치도록 하겠습니다. آپ کا بہت شکریہ.